अपनी बात मनवाने में हमेशा सबसे आगे होते हैं। सख्ती उनके मिजाज में पाई जाती है। कम लोगों को ये शाबाश देते हैं, ये हमेशा हुक्म देना पसंद करते हैं। कोई बंदा इनसे बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये फ़ौरन उसकी नकल भी उतारते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। दिमागी लिहाज तो ये अपने दुश्मन को नेस्त व नबूद करने की सलाहियत रखते हैं। इनका अंगूठा इनके हाथ से थोड़ा परे होगा। कौन से काम करने चाहिए? बुर्ज की किसी खातून से मिलने का इत्तेफाक हो, जब इन्होंने अहद कर लिया कि मैं ये करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमर फ़ारूक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, डॉक्टर उमर फ़ारूक एस्ट्रोलॉजी। आज हम जिस बुर्ज के बारे में बात करेंगे, उस बुर्ज का बुर्ज असद है और उसका हाकिम सितारा शम्स है। और ये मैं बताता चलूँ कि ये ताकतवर तरीन बुर्जों में इसका शुमार है। ठीक है जी। इसका जो इसके तहत जो लोग पैदा होते हैं, उन लोगों में सबसे बड़ी बात जो है ना, वो ये है कि वो अपनी हुक्मरानी, अपनी बात मनवाने में हमेशा सबसे आगे होते हैं। ठीक है ना जी। वो अपनी बात मनवाना पसंद करते हैं और उसके साथ सख्ती उनके मिजाज में पाई जाती है। उनके अंदर मजबूत और तेज़ी और इख्तियारी खसूसियात होती हैं। अच्छा, इख्तियारी खसूसियात हम उन्हें कहते हैं कि जो वो बंदा अपने काम काज के लिए वो चीज़ें अडॉप्ट करता है, इन्हें हम बहुत आला एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं। किसी भी शोबे में अगर आप जाएं और वहाँ की अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी लगे, तो आप याद रखिएगा कि यहाँ पे बुर्ज असद का अमल दखल काफ़ी है। यहाँ कोई ना कोई साहब ऐसे हैं जो यहाँ पे उस शोबे के इंचार्ज हैं और वो बुर्ज असद के मालिक हैं, और कुदरती उनके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन की सलाहियत पाई जाती है। ये जो बुर्ज है, इसमें जो बातें पाई जाती हैं, उसमें सबसे जो अहम बात है वो इनके अंदर एक ताकतवर रुझान पाया जाता है। अच्छा, ये जो ताकतवर रुझान है, इसमें ये लोग अपनी जो बात है वो मनवाना जानते हैं। अपने इख्तियारात का इनको पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। और ये हर हवाले से हर बंदे को, अपने हर एम्प्लॉई को समझते हैं कि यार ये काम कर सकता है, ये काम ये नहीं कर सकता। और ये कभी माफ़ नहीं करते, इनके अंदर माफ़ी नहीं पाई जाती। ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि इनकी जो बुनियादी बात पाई जाती है ना, वो ये इख्तलाफ करना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। इनको पता होगा कि आप बात ठीक कह रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा इख्तलाफ आपसे करेंगे। किस लिए करेंगे? कि लोगों को पता चले कि मैं भी हूँ, मुझे भी पता है। बहुत कम लोगों को ये शाबाश देते हैं। ये हमेशा लोगों में नुक्ताचीनी करने के बड़े मास्टर रहते हैं। अच्छा, इनको जो है बंदों को अगर गौर से देखें तो इनके अंदर हुक्म चलाने की बात पाई जाती है। ये हमेशा हुक्म देना पसंद करते हैं। और ये ड्यूरिंग ड्यूटी जिन लोगों के ऊपर ये अफसर होते हैं, उनसे बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं, बहुत अच्छी उनकी बात मानते हैं। लेकिन जिनके ये मातहत हों, उनके लिए ये प्रॉब्लम बनते हैं, क्योंकि ये अपने काम में किसी की रुकावट पसंद नहीं करते। अच्छा, इन लोगों में एक और बात पाई जाती है जिससे इनको बहुत दूर से पहचाना जाता है। ये लोग ना हमेशा होते बड़े मुदब्बर किस्म के हैं, समझदार होते हैं, आली नफ्स होते हैं, अपने आप को गिराएंगे कभी नहीं। अपना जो काम है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और उसी पे चलेंगे। अच्छा, इनमें एक बात और पाई जाती है। अगर ये किसी को भी देख लें कि कोई बंदा इनसे बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये फ़ौरन उसकी नकल भी उतारते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, उसी तरह का बिहेवियर भी अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। बहुत सारे जो एक्टर हैं जिनके मैंने जायचे बनाए, उनमें इस बुर्ज का बड़ा अमल दखल रहा। अच्छा, दिमागी लिहाज से ये जो लोग हैं, ये ताकतवर जज्बात रखते हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं। जो काम करेंगे उसकी ABCD सारी जानते होंगे, क्या करना है, क्या नहीं करना, किससे क्या काम लेना है। अच्छा, ये इनमें एक बात और पाई जाती है कि ये अगर किसी के साथ इनकी दोस्ती आ जाए, तो उस दोस्ती के निभाने में ये आखिरी हद तक जाते हैं। अपने दोस्त को कभी तन्हा नहीं छोड़ते। और इनकी जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो ये है कि ये कभी भी किसी की बात सुनते नहीं हैं, हुक्म चलाना बहुत पसंद करते हैं। और अगर इनको मौका मिले
تو یہ اپنے دشمن کو نیست و نابود کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں میں پایا جاتا ہے جو اسپیشلی فوج میں ہوں، جو کسی بھی ادارے میں ہوں، جو کسی ملک دشمن کو پکڑنے کے لیے کام کرتے ہوں، ان میں اگر یہ برج ہو اور ان میں یہ آتے ہوں تو وہ اپنے دشمن کو ہمیشہ ہستی سے مٹانا پسند کرتے ہیں، اس کو معاف نہیں کرتے۔ اچھا، ان کی طبیعت میں خود مختاری بڑی اہم ہوتی ہے۔ اگر آپ ان کے ہاتھ کو دیکھیں گے تو ان کے ہاتھ میں ان کا انگوٹھا ان کے ہاتھ سے تھوڑا پرے ہوگا، ان کی انگلیاں الگ الگ ہوں گی، کٹھی کبھی نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ان کے نظریات جو ہے نا جی، وہ جو ان کے نظریات ہیں یہ ناقابل برداشت ہوتے ہیں۔ اکثر ان لوگوں کے ہاں اسپیشلی جو خواتین ہوتی ہیں برج اسد کی، ان کو بڑی ٹربل آتی ہے، کیونکہ ان کے ذائچے کا 7واں خانہ زحل کا آتا ہے، جو ان کی شادی کا خانہ ہے، وہاں سے ان کو اکثر پرابلمز دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ان کی جو باتیں ہیں وہ اکثر لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اور اسپیشلی ایک خاتون جو ہے، اگر وہ کہیں پہ CSP افسر بن گئی اور وہ کہیں لگ گئی تو وہ اپنے محکمے کو بہت حد تک درست کرنے میں کامیاب رہتی ہیں۔ اچھا، ان کو کون سے کام کرنے چاہیے؟ ان کو ہمیشہ وہ کام کرنے چاہیے جس میں ایک اصول کا جو ہے نا طریقہ کار کا، ضابطے کا اطلاق ہوتا ہو۔ اس میں یہ بہت زبردست ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو سارے وہ رولز، وہ باتیں، وہ چیزیں ان کو یاد ہوتی ہیں، اور یہ اس کے اوپر اپنی ذمہ داریاں جو ہے وہ بہت زبردست طریقے سے پوری کرتے ہیں۔ ان میں جو جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کو اس برج کی کسی خاتون سے ملنے کا اتفاق ہو تو، اور اس میں جو بات پائی جائے کہ وہ ہمیشہ گھر کی ایڈمنسٹریشن اپنے پاس رکھے اور اس میں کسی کا عمل دخل نہ ہونے دے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ ایک برج اسد کی عورت سے مل رہے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر اس کی جو خواتین ہیں وہ سمارٹ ہی ہوتی ہیں، بہت کم موٹاپے کی طرف مائل۔ اور ان کا جو قوت ارادی ہے وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے عہد کر لیا کہ میں یہ کروں گا، تو پھر انہوں نے اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر، اپنے آنے والے حالات کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے اس سمت میں دوڑ لگا دینی ہے۔ ان لوگوں کا جو برج اسد ہے، ستارہ شمس ہے، ان کا جو پتھر ہے وہ سرخ عقیق بھی یہ پہن سکتے ہیں، سرخ یاقوت بھی پہن سکتے ہیں، اور سرخ مرجان بھی پہن سکتے ہیں۔ اچھا، ان لوگوں کو زیادہ تر جو ہے معدے سے ریلیٹڈ علامات پیدا ہوں گی، معدہ ان کا اکثر خراب رہتا ہے، اور ان کو انزائٹی اور ڈپریشن بھی ہوتا ہے۔ اچھا، انزائٹی اور ڈپریشن اس لیے بھی ان کو زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی بات سنی نہیں جا رہی، یہ اپنی باتیں اندر رکھے بیٹھے ہیں، وہ جو ان کے اندر طاقت، کام کرنے کی طاقت ہے، صلاحیت ہے، حوصلہ ہے، وہ استعمال نہیں ہو رہا۔ تو یہ اس برج کی چند خصوصیات ہیں، ان کو مد نظر رکھیں تو یہ لوگ ایڈمنسٹریشن میں بہت اعلیٰ کام کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اس کے بعد ہم اگلا برج جو ہے سنبلہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے کہ وہ کیسے لوگ ہیں، ان کے کیا باتیں پائی جاتی ہیں۔